वेलकम बैक। पाक फौज ने अफगान पोस्ट्स पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। अंगूर अड्डा चेक पोस्ट पर अफगान फौजी पाक फौज को आता देखकर भाग गए। पाक फौज ने बॉर्डर पर मौजूद 19 अफगान पोस्टों पर कब्जा कर लिया। खारजियों की मददगार अफगान पोस्टें निशाने पर हैं। फितनल खवारिज का मरकज खरचर फोर्ट भी तबाह कर दिया गया। दुरानी कैंप में दर्जनों तालिबान और खारजी हलाक हो गए। चौकियों पर मौजूद अफगान तालिबान मारे गए या भाग निकले। शामिल गुफ्तगू करते हैं हमारे साथ मौजूद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने एयरवाइन न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। ख्वाजा साहब, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। रात गए जो अफगानिस्तान की जानिब से एक अनप्रोवोक्ड अटैक किया गया, उसके बाद पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की। एज वी स्पीकिंग 19 अफगान पोस्ट को इंटरसेप्ट कर दिया गया है पाकिस्तान की जानिब से, सब्ज़ लाली परचम लहरा दिया गया है। आपकी इनिशियल कमेंट से आऊँगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये अफ़गानिस्तान पहले भी जो है एक अरसा दराज से हमारा उनके साथ इस बात के ऊपर गुफ्तगू चलती रही कि उनकी सरजमीन से जो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान में जो है वो आते हैं, यहाँ पे तबाही मचाते हैं, खूनरेजी करते हैं, उनको वो कंट्रोल करें। वो लंबी बहस है, मैं पहले भी मीडिया पे बता चुका हूँ, लेकिन उन्हें को खातिर खास का कोई जो है वो नहीं दिया, जवाब ना दिया। और दहशत गर्दी जो है वो दिन ब दिन जो है उनकी सरजमीन से जो हमें इधर पाकिस्तान को एक्सपोर्ट की जा रही थी उसको वो बढ़ती गई। अब ये इसमें इस सारे जो दहशत गर्दों का और अफगान हुकूमत का नेक्सस है, इसमें अब हिंदुस्तान भी जो है वो शामिल हो गया है। हिंदुस्तान जो है वो इन दहशत गर्दों के ज़रिए और अफ़गानिस्तान के ज़रिए, मैं दहशत गर्द और अफ़गानिस्तान जो है ना इसके ऊपर स्ट्रेस करूँगा, उनके ज़रिए हमारी सरजमीन के ऊपर जो है ना वो एक प्रॉक्सी वॉर जो है वो स्टार्ट कर चुका है या करने की कोशिश कर रहा है। तो ये इंशाल्लाह ताला हिंदुस्तान को हमने एक डायरेक्ट जंग के अंदर भी अल्लाह के फजल से शिकस्त फाश थी, वो आज भी अपने जख्म चाट रहे हैं। अब वो अगर प्रॉक्सी वॉर जो है करना चाहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ बरास्ता अफगानिस्तान के बरास्ता जो है TTP, तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला उनको शिकस्त होगी। और रात जिस तरह हमारी बहादुर अफवाज ने जो है उनको जवाब दिया है और ठीक निशाने उन्होंने लगाए हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी उनमें सख्त है या कितनी उसमें ताकत है, कितना जोर है। और रात को जिस तरह हिंदुस्तान का आज से चंद महीने पहले जो है दुनिया को पता लग गया था कि क्या औकात है उनकी, इनको भी पता लग जाएगा कि इनकी क्या औकात है। ख्वाजा साहब, आपने भारतीय सरपरस्ती का जिक्र किया। अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़ पुराना नया नहीं है, बहुत पुराना चलता हुआ आ रहा है। और आफ्टर सोवियत इन्वेजन जब 55 लाख अफगानी पाकिस्तान आए थे तो उन अफगान रेफ्यूजीज को पाकिस्तान ने सीने से लगाया था, मेहमान बनाया था, हेल्थ, एजुकेशन, हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की थी। आज तीसरी जनरेशन अफगान रेफ्यूजीज की पाकिस्तान में मौजूद है। ये कैसे मेहमान थे ख्वाजा साहब जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सिर्फ अजियतें, दुख और मुश्किलातें पैदा की? ये बिल्कुल आपकी बात सही है, इसके ऊपर मैं कॉन्टिन्यूसली कई साल से इज़हार ख्याल कर रहा हूँ। मेरा तो ये स्टैंड है कि इन रेफ्यूजीज को वापस जाना चाहिए, अपने मुल्क वापस जाना चाहिए। वो उनको जंग में जीत हुई और उन्होंने काबिल पे इस वक्त हुकूमत है, अमन है उस मुल्क के अंदर। वो दहशत गर्दी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने मुल्क के अंदर अमन है, किसी जगह भी कोई खलफशार नहीं है। वो इन अपने शहरियों को वापस लेके जाएं। हम बिल्कुल इसके ऊपर तैयार नहीं है कि मज़ीद जो है मेज़बानी इन लोगों की जाए जो सहूलतकारी भी करते हैं और उनकी 2-2 नस्लें, 3-3 नस्लें यहाँ पे बड़ी हैं, जवान हुई हैं, लेकिन उनकी पाकिस्तान की सरजमीन के साथ कतई तौर पे कोई वफादारी नहीं है। आप किसी से पूछ के देख लें, वो आपको पाकिस्तान के मतलब जो है कोई ना कोई ज़हर अफशानी करेंगे। तो ये सिलसिला अब मेरा ख्याल है कि जिस तरह एक 2 हमसाए होते हैं, एक डिफाइंड उनके तल्लुकात होते हैं, हम उस फेज़ में हमें एंटर होना पड़ेगा। ये जो रिफ्यूजीज भी वापस आएँ और सरहदों की जो है
احترام ان کی طرف سے بھی ہو اور ہماری طرف سے بھی سرحد کا احترام ہو، نہیں تو یہ اس قسم کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا اور ہمیں مجبوراً جو ہے اس دار اندازی کا، اس دہشت گردی کا جو ہے جواب جو ہے وہ منہ توڑ جواب دینا پڑے گا، اور خصوصاً جب یہ ایک ٹرائنگل بن گئی ہے، ایک تکون بن گئی ہے ہندوستان کے شامل ہونے سے، ہمارے لیے یہ بالکل ایک ضروری بن گیا ہے کہ ہم اس کا کوئی نہ کوئی سدجواب کریں، اور رات کو ہم نے کیا ہے اللہ کے فضل سے۔ خالد صاحب ایک اور بات کہیے گا، پاکستان میں جو حالیہ دہشت گردی کی لہر میں اضافہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ تمام تانے بانے افغانستان سے جڑتے ہیں اور سرپرست بھارت نکلتا ہے۔ بھارت ایک عرصے سے پاکستان میں افغان پراکسیز کے ذریعے دہشت گردی کر رہا ہے۔ پاکستان کے پاس بلا تردید شواہد موجود ہیں، پاکستان کے پاس انڈاؤٹڈ اس کے پروفز موجود ہیں۔ یہ کہے گا کہ پاکستان نے افغانستان کو کئی بار کہنے کی کوشش کی ہے کہ مؤثر بارڈر مینجمنٹ کریں، اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں، لیکن افغانستان کی جانب سے کوئی خاص پاکستان کی باتوں کو خاطر خواہ نہیں لیا گیا اور کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ نہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس لیے تو نوبت جو ہے اس سے جو اب حالات پیدا ہوئے ہیں ان کی جو نان کوآپریشن جو ہے اس ایشو کے اوپر، اس کی وجہ سے حالات یہاں پہ پہنچے ہیں۔ میں آج سے 3 سال پہلے وہاں پہ گیا تھا، ان کی ریکویسٹ کی تھی ان کو کمپنسیشن بھی جو ہے ان کو ریلوکیٹ کرنے کی آفر انہوں نے ہمیں کہا، اور ہم نے ان کو ایکسیپٹ کیا اس سولوشن کو، اس آفر کو کہ جی ان کو ریلوکیٹ کر دیا جائے، لیکن وہ یہ ضمانت دینے کو تیار نہیں تھے کہ یہ دوبارہ جو ہے ہماری سرحدوں پہ آ کے انفلٹریٹ نہیں کریں۔ خواجہ صاحب ٹائم لائن بڑی امپورٹنٹ ہے، ٹائمنگ بڑی سگنیفیکنس کی حامل ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان وزیر خارجہ اس وقت دورہ بھارت پر موجود ہیں اور ان کے وہاں پر ہوتے ہوئے رات گئے افغانستان ایک ان پرووکڈ اٹیک کرتا ہے پاکستان پہ، اس ٹائم لائن پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو بالکل ظاہر، جس طرح میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس ٹرائنگل میں ہندوستان شامل ہو چکا ہے۔ اب اتفاقاً وہاں پہ وزیر خارجہ جو ہیں افغانستان کے موجود ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ جو پنگا لیا تھا ہمارے ساتھ ہندوستان میں ان کا کیا اثر ہوا تھا، اس لیے خود بھی اپنے پنگا لینے سے جو ذرا تھوڑا سا احتیاط کریں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب، آپ نے نیوز کے لیے وقت نکالا اور رات گئے۔ افغانستان کی جانب سے پاکستان افغان بارڈر پر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی، جارحیت کی گئی اور پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا، اور بھرپور جواب دیتے ہوئے پاکستان نے اب تک 19 افغان پوسٹ کو انٹرسیپٹ کر دیا ہے، اور افغان پوسٹ کو انٹرسیپٹ کرتے کرتے ساتھ ہی پاکستان اپنا جو پرچم ہے وہ سر بلند کر رہا ہے 19 کی 19 افغان پوسٹ پر۔ خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ خواجہ صاحب، پاک افغان بارڈر پر افغان طالبان کی جانب سے بلا اشتعال جارحیت، پاک فوج کی طرف سے افغان طالبان فورسز کے خلاف منہ توڑ جواب بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ کرم کے مخالف علاقے میں افغانستان سائٹ پر چوٹی پر موجود ٹینک پوزیشن کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے پاک فوج کی جانب سے ٹینک کو کس طرح نشانہ بنا کر تباہ کیا گیا۔ خبر دیں گے آپ کو، پاک افغان بارڈر پر طالبان کی جانب سے بلا اشتعال جارحیت، پاک فوج کی جانب سے طالبان فورسز کے خلاف منہ توڑ جواب بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں کرم کے سامنے افغان طالبان کی شپولہ اعلی پوسٹ مکمل تباہ کر دی گئی ہے۔ مزید بتائیں گے لئیک الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی لئیک۔ جی، پاک افغان بارڈر پر جو طالبان کی جانب سے بلا اشتعال جارحیت اور پاکستان کی طرف سے جوابی کارروائیاں کی گئی ہیں، اس میں کرم کے سامنے افغان طالبان کی شپولہ حلا پوسٹ مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہے۔ یہاں سے بھی پاکستان کے اندر مختلف شرانگیزیاں کی جا رہی تھیں اور افغان طالبان کو اس میں بھاری نقصانات کی اطلاعات سامنے ہیں۔ ویڈیو میں شپولہ کلا پوسٹ کی انگیجمنٹ اور سٹرائک کے بعد مکمل تباہی بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس مؤثر اور مربوط کارروائی کے نتیجے میں یہ پوسٹ مکمل طور پر تباہ ہوئی ہے، اور جو لاجسٹک کے طور پر اشتعال انگیزی کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا تھا تو یہ سلسلہ بند ہوا ہے۔ یہاں پر یہ بھی اطلاعات تھی کہ یہاں پر جو خواریوں کی طرف سے بھی اس پوسٹ اور اس انفراسٹرکچر کو یوز کیا جا رہا تھا مخالف سرگرمیوں کے لیے۔ لئیک الرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔
पाक अफवाज का अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब। अफगानिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद 19 अफगान पोस्टों पर कब्जा कर लिया। अफगान तालिबान की चौकियों पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। खारजियों की मददगार अफगान पोस्टें निशाने पर हैं। फितनल खारिज का मरकज खरचर फोर्ट भी तबाह कर दिया गया। दुरानी कैंप में दर्जनों तालिबान और खारजी हलाक हो गए। चौकियों पर मौजूद अफगान तालिबान मारे गए या जान बचाकर भाग गए। रात गए से पाकिस्तानी फोर्सेज अफगान पोस्टों को कामयाबी से निशाना बना रही हैं। पाकिस्तान पर जहां से हमले किए गए उन अफगान चौकियों पर कब्जा किया। उनमें अंगूर अड्डा, जनूबी वजीरिस्तान में अफगान पोस्टें शामिल हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान से जवाबी कार्रवाई रोकने की दरख्वास्तें की जा रही हैं। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई से कई अफगान पोस्टें और कैंप्स तबाह हुए। अफगान तालिबान का मनोजा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर्स तबाह कर दिया गया। मनोजा कैंप 2 में कामयाब स्ट्राइक से इमारत तबाह और दर्जनों तालिबान जंगजू और खारजी हलाक हो गए। जो जिंदा बचे वो लाशें और हथियार छोड़कर फरार हो गए। पाकिस्तान अफवाज के तालिबान फोर्सेस के दुर्रानी कैंप पर कामयाब स्ट्राइक से दुर्रानी कैंप मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दर्जनों तालिबान और खारजियों के हलाक होने की इतलात हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खारजियों की मदद करने वाली अफगान पोस्टों को ही निशाना बनाया जा रहा है। फितनल खारिज का मरकज खरचर फोर्ट को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। अफगान जंडुसर पोस्ट और तुर्कमानजई टॉप भी मुकम्मल तबाह कर दिया गया। पाक फौज ने बलूचिस्तान बरामचा सेक्टर में अफगान शहीद पोस्ट भी तबाह कर दी। जिला कुरम में पाक अफगान बॉर्डर पर 2 अफगानी पोस्ट तबाह कर दी गई। पाकिस्तानी फोर्सेस करलाची सेक्टर में अफगानी पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बना रही है। पाक फौज ने अफगान दुरान मेला और तुर्कमानजई कैंप्स भी तबाह कर दिए। मौसर फायर से देवबंद किला अब्दुल्ला सेक्टर में अफगानी पोस्ट मुकम्मल तबाह हो गई। बाजोड़ के सामने कुनड़ में अफगान पोस्ट तबाह होने के मनाजिर वाज़ेह देखे जा सकते हैं। वीडियो में अफगान पोस्ट में लगी आग नजर आ रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों पर बिला इश्तियाल जारहियत की मजम्मत की। उन्होंने अफगान जारहियत का दलेरी से जवाब देने पर पाक फौज को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। मरीम नवाज ने कहा, पाक फौज ने अफगान जारहियत का जवाब जुर्रत, दानिशमंदी और कौमी इत्तेहाद से दिया। पाक फौज पूरी कौम की इज्जत, गैरत, अज़्म और वक़ार की अलमबरदार है। पाकिस्तान की सरहदें मुकद्दस अमानत हैं, उनकी हिफाजत हर पाकिस्तानी का फ़र्ज है। पंजाब के 12 करोड़ अवाम अपनी बहादुर अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हैं। हम अमन चाहते हैं, मगर पाकिस्तान की सालमियत और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। खबर देंगे आपको। सदर आसिफ अली जरदारी ने अफगानिस्तान की जानिब से जारहियत पर रद्दअमल दिया है। उन्होंने कहा है, पाकिस्तान अपने कौमी मफादात, इलाकाई खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर किसी भी मुतनाज़े या गुमराह कुन मौक़िफ़ को कभी तस्लीम नहीं करेगा। भारत ने कश्मीर से मुतालिक हर गैर कानूनी दावा आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी है। अफगान क़यादत ने मकबूजा कश्मीर के मज़लूम अवाम की जिद्दोजहद आज़ादी से मुँह तोड़ कर तारीख़ और उम्मत से नाइंसाफ़ी की। उन्होंने कहा कि अफगान सरजमीन से फितनल खारिज के हमले अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट से भी साबित शुदा हकीकत हैं। फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान के गठजोड़ से पाकिस्तान के शहरी और सिक्योरिटी एहलकार निशाना बन रहे हैं। अफगान क़यादत पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द अनासर के खात्मे के लिए अमली इक़दामात करे। फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सदर ने मजीद कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुश्तरका जिम्मेदारी है, किसी एक मुल्क पर इसका बोझ नहीं डाला जा सकता। पाकिस्तान ने 4 दिहाइयों तक अफगान अवाम की मेज़बानी करके इस्लामी अक़ुवत और अच्छे हमसायगी की मिसाल कायम की है। अमन की बहाली और अफगान शहरियों की बाइज्जत वापसी दोनों मुल्कों के मफाद में है। पाकिस्तान अफगान अवाम की तालीमी और इंसानी ज़रूरियात के लिए ताउन जारी रखेगा। पाकिस्तान अपनी कौमी खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने मजीद कहा, पाकिस्तान ने तिजारत, मईशत और रवाबित के फ़रोग के लिए अफगानिस्तान को हर मुमकिन सहूलत फराहम की है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर किसी भी मुतनाज़े या गुमराह कुन मौक़िफ़ को कभी तस्लीम नहीं करेगा। भारत का कश्मीर से मुताल्लिक हर गैर कानूनी दावा आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी है। उन्होंने मजीद कहा, अमन की बहाली और अफगान शहरियों की बाइज्जत वापसी दोनों मुल्कों के मफाद में है।
آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے سرحدی علاقوں میں افغانستان کی اشتعال انگیزی کی شدید مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم نے جواب میں پاکستان کی بھرپور مؤثر کارروائی پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاک افواج کی پیشہ ورانہ مہارت پر فخر ہے۔ فیلڈ مارشل کی بے باک قیادت میں پاک فوج نے افغانستان کی اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا۔ پاک فوج نے افغانستان کی متعدد پوسٹ کو تباہ کر کے ان کو پسپائی پر مجبور کیا۔ پاکستان کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ہر اشتعال انگیزی کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا ہمارا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، ملک کے چپے چپے کا دفاع کرنا خوب جانتے ہیں۔ پاک فوج نے ہمیشہ ہر قسم کی بیرونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ پوری قوم پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ دہشت گرد عناصر افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں۔ پاکستان نے کئی بار افغانستان کو فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان کی معلومات دی ہیں۔ دہشت گرد تنظیموں کو افغانستان میں موجود عناصر کی حمایت حاصل ہے۔ پاکستان توقع رکھتا ہے افغان نگراں حکومت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہر اشتعال انگیزی کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ پاک فوج نے فرسٹ بریگیڈ سے تعلق رکھنے والے افغان طالبان کی سیکنڈ بٹالین ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کے سیکنڈ بٹالین ہیڈ کوارٹرز سے خارجیوں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو لانچ کیا جاتا تھا۔ سٹرائک میں درجنوں افغان طالبان اور خارجیوں کے جانی اور مالی نقصانات کی اطلاعات ہیں۔